Pudpudno nga Kristiyano. Throughout iti ministry ni Kristo Jesus, kat dayto iti kanayon nga concern ni Jesus Christ, dagiti sumursurot kanya na. This was di kanayon nga itaktakder kan mabalbalin kat eksaminan dagiti tattao. He was so scared, and it was his concern nga a lot of people detsimpo na kat adu ti sumursurot lang kani Kristo Jesus. Because nakita na lang, kaninteresado lang na makita na iti milagro. Some of them are being just entertained, nagiti nararamid ni Kristo Jesus. And a concern kat ng gungun itirik na nga dayta lang ti panunot dagiti tattao na gito. When it comes to genuine conversion and genuine nga panagbalin nga anak kan tao ni Apo Dios, ano nga makita niya? Han nga makita ti ebidensya na. Iso nga actually iti Matthew, malagi piyo jelason ti dilas. We've talked about this concerning the parable of the soil. I told you nga the parable of the soil nga diay kat it was a record, it was a story that talks about and that helps people nga maawatan tayo kumano sino dagiti pudpudno nga Kristiyano kan dagiti haan. Because adu dagiti palsu kan adu dagiti haan nga pudpudno nga Kristiyano. And dayta ti kadadanag daytoy time ni Kristo Jesus. And after he gave a story about the parable of the soil, sinmarunong nga ni istoryana kat the parable of the wheat and the tares. Iti Lucano kat iti yako natin nga di pagay, kan di marapagay. Kadagiti ada ti talon na, iti iba ba? No kunatayo nga marapagay, kat dayto kat parpariyas iti pagay data no dumakkel da. No dumakkel da kat pariyas ti itsura da di pagay, namdumteng di tsimpo, mailasin mo lang nga haan nga pagay di ay tagbunga. No tsimpo ti panagbubunga, haan mo makita nga agbunga daytoy tear nga dayti marapagay nga dayto iti pagay. Namno habang dumakdakkel da kat halos parehas ti bulong da, ngamruot lang gayang maklase dayto nga awan ti maitulong ni di magdadaal lang di mula. Magdadaal dagiti iti taraken nga dagiti mula tayo nga pagay. He gave that story to give an emphasis concerning iti pudpudno nga Kristiyano. Oh, I am reminded iti history iti Christianity. Because in the history of Christianity, these were the very issues nga nagbaling issue dagiti anak iti Dios, idi tsimpo nga grugrugida. It was an issue because dagiti tattao nga dagitoy the time dagiti iti Roman Catholic Church, there was a time nga nakurap dagiti church nga dagitoy. There are many people who claim at the time nga they were children iti Dios. But it was proven nga handa nga pudpudno actually nga anak ni Dios. They were just members of the church, and they think that by becoming a member of the church, that's enough. And it was clarified, and God took that time, God made an action, and He raised reformers to bring back the people back to the Word of God. He raised up reformers to bring back dagiti tattao nga dagitoy that Jesus alone is the Savior, that the Bible alone is enough, that faith alone is enough, and we live for the glory of God. That is the very message, and that is the very purpose why the reformers were being raised up by God. And there is also a time when revival kat binisita ni Apo Diyos iti adu nga places di Europe. Adu dagiti churches kat nariing ti pamati, adu dagiti nagsusubli ti Dios, and ti maysa nga bunga na data revival nga data, adu dagiti Christians nga ngayon iti church, barbaro nga Christians, and on the other side, kapusta nariing ti adu nga tataw, adu dagiti nagka-curious,
Ano mat dagiti ko na tayong false Christians who just came in the church because of curiosity and because na-amaze na lang ti sitwasyon kundi blessing nga inted niya produce nga revival. And that was the reason why Jonathan Edwards addressed that yung issue nga false, there are many false Christians already di unag iti church that we need to address gapusta aruday ti ginay ngayon iti unag ti church and yet they have proven themselves to be non-Christians. So nga di chimpo ti revival nangisurat ni Jonathan Edwards iti pudpudno nga marka iti revival, and he also addressed the concern dagiti pudpudno nga Kristiyano iti chimpo iti revival because ada dagiti daduma ket kunada nagbali na Kristiyano iti ebidensya nga isuda ket pudpudno nga anak iti Dios ket nagtagug da nagtarawok da iti napasamak pa ket nagaramid dati na adati na riknada nga sabsabali and nagbali nga experience lang non iti revival. And kunada by those experiences isuti may tagtagay awan kadi handa nga nawatan ti ebanghelyo and kunani Jonathan Edwards, I need to address that yung deeds because if not it will pollute and it will destroy the church. Dimteng da chimpo na bangon manan di time ni Charles Haddon Spurgeon. That was the very time the liberals ket nabangon nga mangdadaal ken manglati dagiti pudpudno nga church ken trabaho ken Christian. The liberal nga Christians ket kunada we are still Christians but dialang we just disregard any miracles that the Bible will teach. We do not believe with inspiration in the Bible that is the final authority ti sa Diyos. Some of it katanga sa Diyos. We do not even believe that Jesus is God-man. We disregard it and we disregard the miracle iti virgin birth ni Jesus Christ. We also disregard iti kunatayo nga dati hell nga sobramat ni Apo Diyos, loving mat iti Diyos. So dagiti iti inmay nga sursuro di chimpo ni Charles Haddon Spurgeon trying to pollute dagiti churches iti Baptist nga iyan na nga yan iti association na iti chimpo na. Nga na dimteng di chimpo Charles Haddon Spurgeon stood up against this issue and addressed it yung concern. Well, the Baptist Union nga association, they hated him and he could not tolerate nga haan nga adresan iti Baptist Union di jay. He willingly stepped down and moved out iti Baptist Union. And later on, kunamat lang iti Baptist Union, iti chimpo nga natay ni Spurgeon. Spurgeon was right when he addressed concerning iti liberalism that is trying to creep in and trying to destroy Christianity. Iti trabaho na iti chimpo tayo. Dimteng ti chimpo 1950s hingga na 1980s, nabangon ti duwa nga preachers. Decide ti America, ni Billy Graham, decide ti Europe, kat ni Martin Lloyd-Jones. And amo tayo, mas ada yung nga siksikat ni Billy Graham, kalkarot, isu ti na highlight, nga kanayan nga may papabuye di, for publicity, kanayan nga isu ti may showcase, iti crusade na. And there was a time he wanted to go there and visit and minister iti lugar ijay London. And di mawat iso na ti tulong kini ni Martin Lloyd-Jones, who was ijay time that he was just like Spurgeon and he was just like Billy Graham ijay area iti Europe. Kuna ni Martin Lloyd-Jones ijay chimpuna. Awan problema tumulong ka kanyam. Na madati duwa nga ilatag ko nga kondisyon. The condition is this. I'm going to help you, but there are two things na kahit kung isimpaman iti crusade mo. That is, di ko na nga ikatum dagiti false teachers, haan kang agpasuporta dagiti false religious groups nga mapandito iyan ko because it will destroy the true church. Or in short, haan ka man nga makikompromise dagiti false churches to support iti crusade mo. May kadua, agpakpakasya kanyam. Do not
promote altar call, dito yan tayo, you just beg, you just plead, nagpakaasi ka, ibagam kanya ti gospel, isurum kanya no kasat nga may salakan, di lang ti pakaasi ka niya. And I'll be the one to help you in promoting your crusades dito Europe. Well, di manon di dyan nga kondisyon ni Martin Lloyd Jones kini Billy Graham, napasama ka ni Billy Graham, hanang inakseptar di proposal ni Martin Lloyd Jones. Because kuna ni Billy Graham, adi pa sino nga itagbuyan o hangkong hanak maki-compromise. Sino nga iti mangitak mo kan, sino ti mapan kanyak? Because he understood nga iti may nga success. Nakita na nga di success di crusade na kat it is because of the help di iti compromise ti the mga religious church groups nganap na panana. Well, God raised up ni Martin Lloyd Jones to stand up against this compromise that is happening di Chimpuna. Iti bunga ti ministry ni Martin Lloyd Jones nga na-impluensyahan ti biyag na ni R.C. Sproul, ni John Montgomery, ni John MacArthur, ni Stephen Lawson, kan tidak duma pa nga preachers on the reform stand theology itata nga panawan. Itata. In the book of Matthew chapter 13, dahito iti same issue nga concern ni Jesus Christ. EJ 24, ingana iti 30, he gave a story, another story, EJ Garden, concerning EJ Garden, to relate nga maawatan ti dahito yung tatao, di kaya dagiti napili nga tatao, iti point nga kahit nga isuro, concerning dahito false Christianity, iti unag iti Christianity, dagiti anak ti Diyos. There was a time one day, nga dahito may nga gardinero, nga inbuong na dagiti ublantis na nga mapanagmula. Mayat ti panagmula da, naisimpamot amin, naimula dagiti pagay, nga na dimteng di chimpu, maktakal dagiti pagay. Ada tinapansin iti may isang oblantis. Kuna iti oblantis, adan sa tikas lang nga sa balya. Mailasin ko kat ada iti kas lang nga marapagay nga naingayon nga naimula. Apo, amo. Ada iti nagsabutahi kada tayo, di nagmula tayo, di nagmulaan tayo iti pagay. Ada iti nang imula iti marapagay. Ay, anyamot sayang mat di yang chimpo nga nagublaan tayo. Anyang iti kasta tayo dyan. Parutan tayo kadi aminan, tapno ulitan tayo manan. Punapiman diya mo na ay iso, anyamot ng data. Bayan nyo lang, anyang ay nga ron, nalpas mo tan. Bayan nyo lang. Di bali tadang to ti chimpo agbungan tumatlaang di pudpud nga pagay kat mailasin tayo to dagi hangag bunga isun to ti marapagay so dagi jay kasla pagay na magpalihan nga pagay ruot lang jay to ti chimpo nga pagsakatian nyo sakatian yun to dagi dagi marapagay kat ipuro yun to isuda ipuro yun to dagi nga marapagay tapnuhaan nga maapiktaran dagi jay tanuparutan nyo gamin nga parutan nyo dagi ta marapagay mairaman dagi jay mairaman dagi jay pagay nga maparot sayang mat di jay di bali oranyo lang di chimpo ti harvest ta makita tayo mat ti pagay kanang nga pudpud nga pagay. When he gave that story napanso na jay igid and jay personal nga time dagiti disipulo imay dagiti disipulo kat jay verse 36 ingana iti 43 nagdamag dagiti disipulo kunan anya tikat mga sawan di istorya mo diay. Kat mi man nga mawatan, malpas nga istoryam di parable of the soil tatan nagitid ka man ti maysa nga parabulo nga mangipakita manan, mangisuro kada kami anya ti nuno nga kapapanan na day apeng istoryam di parabulo iti ta pagay kan marapagay. And kunan ni Kristo Jesus di verse 36 si mumbat na Jesus di 37 and kunana napanagmula day tinapintas nga seed ket kunana isu iti anak ti Dios dagiti mensahero iti Apo dimteng day chimpo day ti lubong nga dayto isu iti talon ti Dios referring dayto lubong tayo iti earth and dayto napintas nga good seed nga panyo nga napan na imula di jay gardinero nga day dagi jay tagabo na. Di napintas nga bukol kat iladawan na nga dagiti pudpud nga Kristiyano nga naimula. Dagito jay pagay. Suda di pudpud nga anak ti Diyos nga nag-inmawat kini Kristo Jesus.
Tinalag ta ni Kristo Jesus nga isu ti manubot ken mangisalakan da. And kung nati isu ti Apo, dahito kalaban mo't. Dahito kalaban iti Apo nga iti demonyo, nga nang sabutahi, iladawan na mo't iti demonyo. Nga hanga kayat iti demonyo, nga kasto iti lubong. So nga pa nakayat na intensyon nga dadaulan iti trabaho ti Apo. Nagmula mo't isu na. Nam dahiti mula na kat marapagay iti mula na. Dahiti marapagay nga dahito Kung kunan ni Jesus, iladawan na dagitihan ngayon mawat kini Kristo Jesus. Dagito jay false Christian. Dagito jay apostates. Dagito iti false converts. False profession. Claiming to be Christian. They are there in the church. They are even active in the church. They are even helping in the church. But actually, they are not really genuine Christian. Handa nga mo ti Ibanghilyo. Handa mo iti kat nga sawon, iti mensahe iti Ibanghilyo. Handa nga talken nga iti ni Kristo Jesus, jay narami na jay krus ti Kalbaryo kat isu iti pudpudno nga mangisalakan. And kuna ni Kristo Jesus pay dimtang di chimpo, anya iti kat nga sawon, di jay panag-harvest nga diya. Jay kunak nga adanto iti mangkurta kanyada. Adanto ti chimpo ti panagkukurta, diay iti chimpo iti panaguukom. Dagiti Kristiyano kung dagitanak ti Apo. Dagitanak ti Apo kung dagitihan nga naisalakan. Kat dagiti anghel, dumtong to ti chimpo, sakatian danto dagiti marapagay, kat ibelang danto isuda. Ibasura danto isuda, kat suguludan danto isuda. Referring nga dahi tanto iti papanan kung dahi tato bagsak dagiti tattao. Nahan ngayon mawat kini Kristo Jesus. Anya ti mapasamak. Ti mapasamak katanya diay may basura danto, papuran daw, may sungrudan to, ti awan patinggana nga dusang agar-ngarat ngeto inaldaw kan rabi. Iti ngipon nagapusti saksakit, iti apoy nga masinsinit iti karawadan. Dayta ti mensahe na dayti parabulo, iti pagay kan marapagay. Anya kat nga sawan di jay kapsat. Kat nga sawan di jay masapol na eksaminan tayo kan kitaan tayo tibiyag tayo no talaga nga may sa tayo nga pagay. Anya ti pangbasaran iti pudpudno nga pagay, pastor. Ti pudpudno nga pagay kan Kristiyano kat agbunga. Anya ti bunga ti ebidensya ti pudpudno nga pagay or Kristiyano. Ti bunga nga kung kunana dati kat iso ti dawdawatan ni John the Baptizer. Jay bunga ti pudpudno nga panagbabawi. Jay bunga ti pudpudno nga panagtalek ken pananganay iti naramid ni Kristo Jesus. Jay bunga iti biag nga nailasin para iti Dios. Nga di jay ti ebidensya nga daniya po Dios kanyada. Dagito nga bunga kathan nga may trabahuan. Dagita nga bunga kat natural nga rumwar iti biag ti tao nga niya po Dios kat agyagyan kanyana. Haan tayo nga kuna nga itrabahuan da iti nga bunga. Dagiti nga bunga kat natural nga ebidensya nga sika kat adda ka kini Apo Dios. Isu nga kuna ni Apo Dios iti ni Kristo Jesus. Isu nga eksaminan niyo ti bagbagyo. No talaga kadi nga pudpudno nga inawat mo ni Kristo Jesus. Haan nga mabalin nga kuna nga pudpudno nga inawat mo ni Kristo Jesus. No ay aywanam ken tartarakanam ti basol mo. Hangkoy kunak-karakay tinapalabas, hangkoy bagbaga nga adati Kristiyano nga perpekto. Are you sinning less? Makitam ka di DJ nga biyag? Or agtul-tuloy kang enjoy mi ti basol? Ti pudpudno nga Kristiyano nga daniya po Diyos kanyana, kat adati ebidensya, iti panagbalbaliw, nga adati pananggurguran na ti basol, and he is sinning less in his life. My brothers, tinalak mo kadimot lang jay sufficient, jay perfecto nga sakripisyo ni Kristo Jesus, or kung kunam relihiyon, ti aramid mo, kabsat marapagay kat isang manan iti Diyos. May saka nga false professors itatanga chimpo, converts, kasla ka nga ni Judas itatanga panawan. You claim to be religious and yet do not fully trust in aramid ni Kristo Jesus. That is a false profession. Haan ka nga pudpudno nga naisalakan.
may saka nga marapagay. Awan ti ebidensya iti panagbabawi. Awan ti ebidensya iti putpuno nga pamati. Awan ti ebidensya nga dati presensya iti Dios iti biyag mo. And that marks you nga maysa nga marapagay. Iso nga nung mapansin nyo, kat kanang ko ibagbaga kada kayo ti records tayo, awatom ni Kristo Jesus. Kat nung malpas nga awatom ni Kristo Jesus, kanayon nga sumarunong nga iba kada kayo, malpas nga awatom, makita nga pudpudno ti panang awat mo ni Kristo Jesus, baban ti ebidensya, iti biyag nga nabalbaliwan, ti sumarsarunong alaldaw kung taw-tawan, nga makita mo niya pa eh. Dati kat awan ti katartarigagay ko ti Diyos, apay nga damot ng tatay. Hindi kat in-enjoyok nga agbasbasol mo, apay tatakat, nagbasolak kat. Adat masaktan, dirikrik na akong mabainak pa nga agbasol. Adat ti panagbalbalyo. And that is a proof that you are really God's wheat and haan nga tears. Kapsat. Tiyado nga barbaryo kung probinsya tiyan tayo. Panagtutunad man ni Duwarin. Simpo ay panagtutunad nga isabay iti panagtutulo. Kitaan nyo dagiti pagayo. Kat iksabinan nyo man ti bagbagyo. No may sa kayo nga pagay iti Diyos. Kapsat. Narigat. Kanardagsin nga panunutan. Nga may saka nga marapagay nga agas asta nga pagay ti Diyos nga marapagay gaya makibtot kalangan ng ti panag-uukom chimpo ti panakatay mo bagsak mo kat impyerno gapusta haan mo nga inigsamin kan insimpati bagim kini Kristo Jesus nga inanay tinaramid na kanabaligi nga perpekto nga sakripisyo na di krus ti Kalbaryo agtaltalak ka pa lang, tibiyag ka naramit mo. Kapsat, kita man tibiyag mo ti sangwan ti Diyos. Sapay ko matulungan da ka da iting mensahe. Uray ti anak mo. Dagiti anak ko kunak kaniya di panang awat ka ni Kristo Jesus kan panagbabawi isu ti mangisalakan kada tayo. Namno inpudnom di jayeng kan tinalak mo kan imbawam ti basol mo, eksaminam. No talaga nga dati ebidensya ti presensya ti Dios ti sumarsarunong alal daw. Nga ebidensya nga mangkitaan nga ada isunat ibiyag mo. Ito ti warning na Apostol Pablo. Examine yourself. Challenge na pa eh. Examine yourself whether you are really in the faith. Ni Pedro, kunana, make sure that your election is sure. Isigurado mo talagang may saka nga napili nga may salakan. Dati may nga napili nga may salakan. At dati pangkitaan, ti diferensya ti biyag na. Kanitihan, makitam ti biyag na. Ti biyag, iti mangipakita, no adda niya po Diyos nga inawat tayo, or awan. Haan nga itrabahuan. Isungarod nga trinabaw ni Kristo Jesus, ti imposible, di krus. Tahan mo kaya nga trabaho, tatay, trabaho man. Iti presensya na kat natural nga agbunga da ita tibiyag mo na da isuna. No talaga nga pudpudno, agbunga kan makitam ti ebidensya iti presensya na tibiyag mo. So ano kunang inawat mo nam awan ti ebidensya na, ay panunot ka awatom manen. Kan makitam nga pudpudno, isardeng mo nga namang awat kanya na no makitam ti ebidensya. Dada chimpo nga diay nga pudpudno nga inawat mo, nga da ebidensya. That is the time nga may conclude mo. Daytoy sigurado ak nga inawat ko. Daytoy nga chimpo. Gapusta dati ng kita diferensya ti biyag ko. Nang awan, agpakaasa kanya. Awatom isuna, agpakaasa ka nga umay ka iti biyag ko kunam kanya na. Kan ipakitam kanyak ti ebidensya ti presensya. Gapudpudno iti panang akseptar ko kanyam nga manubot kan mangisalakan ko. God bless kapsat. Niya po ti mangidalan, kan mangisuro kanyam. Kan mangusar na ti nga minsay, nga mangiturong kan mangidalan dagiti anak kan apom, kan kakaduam kan pamilyam. Nga mangiksamin mo ti bagida, may sada nga pagay, or marapagay ti sangwanan ti Diyos.